প্রত্যেকটি প্রকাশক তারা সবাই মিলে টোটাল সেল হয়েছে 25 কোটি টাকার বই এবং লোক এসছেন 27 লক্ষ মানুষ। দিস ইজ আ ভেরি বিগ অ্যামাউন্ট, 25 crores of Indian rupees and 2.7 million people visited book fair this year. Thank you very much. The book fair comes to a close. কলকাতা পুস্তক মেলা এবারের মতো শেষ হলো। যারা বই ভালোবাসেন, অনেক অসুবিধা সহ্য করেও গত কয়েকদিন যারা অসীম ধৈর্যে এই মেলাকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য পরিশ্রম করেছেন, সহযোগিতা করেছেন, পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স গিল্ডের পক্ষ থেকে তাদের সকলকে জানাই ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা। বইয়ের প্রতি তাদের ভালোবাসাই আমাদের প্রেরণা। আশা করি সামনের বছর আবার আপনাদের সহযোগিতা আমরা পাব। আসুন, ঘণ্টার ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে সমাপ্তির মুহূর্তটিকে উচ্ছ্বসিত সমবেত করতালি দিয়ে স্মরণীয় করে রাখি। अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला इस बार के लिए विदा लेता है। जो पुस्तकें पसंद करते हैं, विभिन्न असुविधाओं का सामना करते हुए भी पिछले कई दिनों तक अत्यंत धैर्य के साथ इस मेले को सफल बनाने में उन्होंने जिस तरह परिश्रम व सहयोग दिया है, पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स गिल्ड उनके अपनी तरफ से धन्यवाद व शुभकामनाएं प्रकट करता है। पुस्तकों के प्रति उनका प्रेम व लगाव हमारे लिए प्रेरणा का विषय है। आशा है आगामी वर्ष भी दोबारा हमें आपका सहयोग मिलेगा। आइए समाप्ति पर्व के इन क्षणों में तालियों व हर्षोल्लास से इसे चिरस्मरणीय बनाएं। The International Kolkata Book Fair comes to a close. The Publishers and Booksellers Guild extends its heartfelt thanks and best wishes to all those who have joined hands with us for the last few days, making them truly memorable. We hope you will be with us once again next year. As the reverberating chimes sound the closing moment,